For today's videos naa na sa diri sa kabungturan, maglakaw-lakaw na sa tapasingot ba. Sayo kay mi sa kamuntagon alas 6 pa lamang nagtikaw-tikaw na gyud ming tulo. Bahalag hinay ang progress basta kay padayon ta. Kano sa pa man ta maglakaw, nya nagdili na ta makalakaw o mintras abtik pa ta lakaw taday. Diring dapita perti jud pagkadaghan sa iro, maong nagpunit na jud midaan og bato kay lisod nagmapaakan ta. Sakit ra ba? Unya magpabaksin pa ta. Kung kinsa man tong tagiya aning iro pasaylua jud midaan nga hapakpon jud na mog bato kay unsaon naman lag mapaakan mi. Anyway, naa daytoy nangayog sampol nako. Sampulan daw nako siya sa handumanan sa usa ka awit. Uy, sampol ra mo gipangita. Oh, sampulan ti ka. Kay ganahan man siya sa akong tingog, aw sampulan nato day. Try lang nato kung makapasar ba ta. Pahangyo lang ko nga diretso lamang ta sa Cinder. Di na lang ko mo pronounce ang dumanan kay murag bagman. Maulaw man sa ta. Ang nagpadala sa ato ang kagi karon mao kining usa ka dalaga ug tawgon lang nato siya sa pangalan na Aida. Nagpangi daron og 20 anyos ug lumulupyo sa Negros Occidental. Usa kini ka love triangle. O gubanay ko ninyo sa pagtugtog sa awit na naguluhang, siya ba ang dahilan? Ay, kacharot o sampol na dyan na hap. O asa man tong nangayog sampol paminawa. Perti na dyan na mong kalayo ang naabtanday. Nanakit na yun niya mo ang mga batiis dirig binaktas. Kay amo nang gituyok ang tibok buntod. Karon hapit na mi mo abot sa ubos na sad. Kani dulhugon na pud kaayo diring dapita. O wala na jud ko naka-video pa kay lisod sad kaayo mag video pa ko maumod ko nabiyaan na gani ko. Naabot na jud mi sa highway ug sa among paghinahinay og dulhog kay dulhogon man jud kaayo no. Abot na jud mi og highway day. Daghan jud kayong salamat Lord nga naabot mi diri nga safe ug walay daw tang nahitabo sa amoa. Syempre, day, baktas na po tapadung ani sa amoa. Dili na ta magsakay-sakay, kay duol naman lang. So, agwantahon na lang nato niya to ang batiis diring nagsakit. Atong batiis diring gipamaulan na ni. Agwanta ta ni day, kay gituyuan man. Og dinhi na lang mi kutob, daghang kayong salamat sa tanan nga naglantaw og salamat sad sa tanan nga mag-react og mag-share kung naay time sa akong video. God bless!